तू जदि मो मन कथा बुझी था आज मत घर छाड़ी जावाक पड़ था। जात्रापाटी किसी अच्छा से अश्लीलता कर डांस कर जो कि आम जात्रा कलाकार मैंने कौन बदनामी होती एक्टिंग देखिबार को इच्छा ना कि से डांस देखा इच्छा करें क्या दोष दबा जानी नी कि फास्ट आसते चली पारे भगवान इच्छा ना माने माने पवन टी भी हेनी बापा मोर एक्सपायर करगले मुझे चिलिकार जाई पार्लिनी जिते बेले मनीष आखिरु लुह आसे से लुह निश्चित भाव में कहार ना कहा समर्पित होता है। तबे आखिर लुह कहा समर्पित करिसेंती आम सहित आज अच्छा आज आम अच्छु जाता स्वर्ण मंदिर कैंप आम सहित अच्छा चुलबुली नायिका पूर्णिमा मैडम स्वागत करी ओडिशा भास्कर को। नमस्कार जय जगन्नाथ मो पूर्णिमा। आज जो नाटक चली आखिर लुह आपण तो आखि लुह प्रकृत क्या समर्पित कर गोटे माने लव स्टोरी पर अच्छी जहाँ भल पाऊँगी सी बाहर पारनी आउ जड़े माने माने निशाग्रस्त होगी माने अन्य जन को से संगर रिलेशन रखी तापर से बाहर घर जो पलि जाऊँगी से गलापर सी माने सी बाहर सारी ये से चाकराणी होगी रोचे माने गोटे स्वामी थी कि जड़े गोटे स्त्री जदि आ गुटे सी जड़े बाहर ऑटोमेटिक तो दुख तो निश्चय ना मोर होगला 25 वर्ष पाखापाखि कौन प्रथम जात्रापाटी की आसती जात्रापाटी मुझे एमती वन एक्ट प्ले करे ऑल ओडिशा कंपटीशन जो है सेटा करथली ड्रामा भी किछि करिछि तापर एमती मालिक सब देखिकी नहीं आसते वर्तमान पर्यंत केतटी यात्रा अनुष्ठान आपण चेंज करले प्रथमे रही शिवानी रे 2-3 मास रही तापर जानी नी कि फास्ट आसते चली पारे तापर 2-3 मास रहा पलि गली तापर त्रिनाथ पार्वती धौली तापर रंगमहल पुणी गली पार्वती की पुणी गली धौली की तापर बाघा जतीन एमती तापर तुलसी 5 वर्ष रही देखिए विशेष भाव में गौर दास सहित आपणकर जोड़ीटा बेस जमे एवं आपण सारा ओडिशा रे परिचित होते से समय किसी डायलॉग मन अच्छी बहुत दिन हो डायलॉग मन ना सेमती डायलॉग सेमती किसी भाविले जाकि मन पड़ो डायलॉग जो यात्रा को आपण आपन को सेमती आर्थिक परिस्थिति किसी टाणी आनी ना आपण सेमती भाव में यात्रा को आसते नहीं आर्थिक परिस्थिति सेमती मु पाठ पढ़ुली मोर हिंदी टीचरशिप मोर ऑर्डर आशा थिला तापरे बापा आमर डीआई थे स्कूल डीआई बड़ापा से मत बहुत चेष्टा करके मोर स्कूल जो हिंदी टीचरशिप मोर हो जाता मुझे छाड़ी पलि आसती लाइन के किछिटा तापरे मोर कला लाइन थिला मत आग्रह सहित टाणीला भगवान को इच्छा ना माने माने पवन टी भी हेनी तांकर इच्छार सबकिछि होउची केड़े केड़े बड़े चाकरी करथिबा लोक भी पलि आसछन जात्रापाटी के सेमती किछि नै माने हमर घरर भल सब थिला अर्थ कहार न दरकार जेते भल हेले भी अर्थ समस्त दरकार तापर मोर किछिटा कला थिला देखिए यात्रा जीवन राति अनिद्रा हवा राति अनिद्रा यात्रा करवा केते कष्टदायक एवं परिवार को छाड़ी कि आपण माने यात्रा करछन जीवनटा गोटे संघर्षमय जीवन अच्छी माने जंत्रणा अच्छी माने प्रत्येक मनीष संघर्ष करके चलते जे संघर्ष न करि परिबो से किछटा ऊपर को भी जाई परिबो नाही तापर आम जीवनटा अच्छी माने आमे संघर्ष करके चलीचु जीवन तो अच्छी काली कुआड़ चली जीव कही हेब ना केतेबेले क्या जीवन चली जाऊँ भी कही होनी एबे आमे अच्छंती ता पर मुहूर्त कौन हम कही हेब ना सब भगवान के इच्छा सब चली मु जहाँ भावे सब भगवान के इच्छा होची मते कौड़ी भगवान कौड़ी दाना पानी देवे एठी देवे कि काली आउ कौड़ी देवे सेटा भगवान पर निर्भर करे केवल मु मो कर्तव्य करी चली
ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଂ କଥା, ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ବି ଯାତ୍ରାରୁ ମୁହଁ କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ଫେରଉଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ପଇସାଟା ଅଛି, ପାରିଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଅଧିକଟା ସେମାନେ ପଇସାଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତିକି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସାଟା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆଦର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏକ କଳଙ୍କିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାତ୍ରାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପଶି ଆସିଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ କ'ଣ ବଦନାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ବି କିଛି ଦର୍ଶକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମିଟି ମେମ୍ବର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବା କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବୁ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? କମିଟି ମେମ୍ବର ନା ଦର୍ଶକ ନା ମାଲିକ? ସେସବୁ ସମୟର ଦୋଷ। ବୁଝିଲ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ଆଜି ମୌଳିକତା ହରାଇନି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୌଳିକତା ହରିନି, ଆମର ହେଉଛି ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୌଳିକତାକୁ ଆମେ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫରକ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଏବେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ରାଇଟର ମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ନାଟକ ବି ହିଟ୍ କରିଯାଉଛି, କିଛି ନାଟକକୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମିଶେଇ ମାସେଇକି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବେଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଏଇଟା ମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାପରେ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ଲାଗିବା। ପରିବେଶ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି କଳାକାର ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଯିବା, କିଛିଟା ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ରହିଯିବା। ତାପରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଧିକ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯିବ, ଏ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପାଟିରୁ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ବିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଲଭ୍ ହେଇକି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି ନା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ମହାରଣା ବଢ଼େଇ ଘର ଝିଅ ମୁଁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ତାଙ୍କର ମୋତେ ଜାତି କରିକି ନେଇକି ବାହାଘର କରାଇଲେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ଆପଣ କ'ଣ ହରାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ଜୀବନରେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଭାବେ, ମୋର କିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା କରିବି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ବେଶୀ ମୋର ହାର୍ଟ ଟଚ୍। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ଆପଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି? ବାପା ଆମର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ, ମୁଁ ଥାଏ ଚିଲିକାରେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ବଡ଼ ବାବା ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଏ ଜୀବନଟା ତ ତମରି ହାତର ଗଢ଼ା, ତମେ ତ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିକି ପଠେଇଛ। ଯାହା ସବୁ କିଛି କରୁଛ, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ,
सब तुमर इच्छा ही चली मोर आउ किछि नहीं मोर आउ किछि कहबानी जहाँ मते देइच जहाँ न चाहिबा अधिकार मते अधिका देइच तेणुक जहाँ सब घटुची सब तुमरी इच्छा होची प्रभु तेणु तुम मते रखिले रखिब तमें ही मते जहाँ नेले नब तुम तो सृष्टि पठेच सब किछि तो तुमरी हातर आउ किछि आज जो नाटक चलती ये नाटक समाज को कौन वार्ता दूँ ये नाटकर संगला गुड़ाक बहुत बढ़िया अच्छी डायलॉग बहुत भल अच्छे हार्ट टच अच्छी मोटामोटी भाव में नाटकटा बहुत भल है नाटक किसी दमदार डायलॉग ए मदना कौन एमती भावुचु तू मत नहीं मो शाशु घर को जीवु तो कह मदना मत मो शाशु घर को नबु तो तू जदि मो मन कथा बुझी था मत आज कांदा पड़ी न था कि घर छाड़ी जावाक पड़ न था ए मदना मो मन कथा तू बुझी पारनु सांग माने कहले जो कथा मन खोली कही होनी सेटा मु तते भांग निशारे कहीदेवी से भांग खाईदेली तू जदि मो मन कथा बुझी था आज मत घर छाड़ी जावाक पड़ न था कि मत आज कांदा पड़ न था कह मदना तू मो शाशु घर को मत नहीं जीवु तो ए मदना कह मदना निहाती भाव में शुणुले ये थे यात्रा रो नायिका ये स्वर्ण मंदिर रो नायिका पूर्णिमा जे ताको आखिर लुह कहा